لندن میں یونائٹ فار پیس کے نام سے سجی ملٹائی کلچرل تقریب میں خواتین نے مختلف ممالک کے کلچر اور ثقافت کو ایک چھت تلے جمع کر کے دنیا کو امن کا پیغام دیا۔ مہمان خصوصی ایم پی سیما ملہوترا نے بہترین پرفارمنس پر خواتین کو اعزازی کراؤن پہنائے۔ تقریب کا مزید احوال دیکھیے بیورو چیف یو کے غلام حسین آوان کی رپورٹ میں۔ لندن کے مقامی ہوٹل میں یونائٹ فار پیس کے سلوگن تلے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، مراکش، سری لنکا، چائنا، تھائی لینڈ، افغانستان، برطانیہ، امریکہ اور افریقی ریاستوں سے خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں مختلف ممالک کی نمائندگی کرنے والی خواتین نے اپنے روایتی ملبوسات اور زیورات سمیت علاقائی رقص سے محفل پر سحر طاری کر دیا۔ رنگا رنگ تقریب میں لیبر پارٹی کی ایم پی سیما ملہوترا، پاکستان کے مشہور اینکر ڈائریکٹر پروگرام علی رضا، ہالی ووڈ سے فائٹ اینڈ اسٹنٹ ڈائریکٹر ایڈم رچرڈ اور ٹی وی اینکر ڈیبرا روبی حیدر سمیت دیگر معروف شخصیات نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وقت کی ضرورت ہے کہ دنیا بھر میں امن کے لیے متحد ہوا جائے اور عوامی سطح پر ایسی تقریبات کا انعقاد کیا جائے تاکہ دنیا سے جنگی جنون اور دہشت گردی کا خاتمہ کیا جا سکے۔ اس موقع پر تقریب کی چیف آرگنائزر راضیہ حمید نے پاکستان سے خصوصی شرکت کرنے والی معروف شخصیت علی رضا کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ دنیا بھر میں امن کا پیغام عام کرنے کے لیے خواتین کو مردوں کے شانہ بشانہ گھروں سے نکل کر بین الاقوامی سطح پر آواز بلند کرنا ہوگی۔ ہمارا یہ ایونٹ آرگنائز کرنے کا مقصد ہے we want to give message to the world. Unite for peace. This is a time to unite for peace, love and celebrate your happiness. Just ignore your negativity around your people. We don't have a time for negative people or just unite for peace. We all are one. Unite through art and culture. آرٹ اینڈ کلچر کو امن کا بہترین ذریعہ قرار دیتے ہوئے دیگر شرکاء نے مستقل بنیادوں پر ایسی تقریبات کے انعقاد کو یقینی بنانے کا عہد کیا۔ اصل میں دیکھیے یہاں جو ویجز کی تقریب ہو رہی ہے اور اس تقریب کا انعقاد جو لندن میں کیا گیا ہے، اس وقت یہ لندن ہے اور اس ویجز کے جو ایونٹ ہوتا ہے اس ایونٹ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بھر کی خواتین اور دنیا بھر کے جو پرومیننٹ لوگ ہیں، جو سیلیبریٹیز ہیں، ان کو یہاں بلایا جاتا ہے، ان سے ان کے فن کے بارے میں، ان کے کام کے بارے میں معلوم ہونے کے بعد انہیں ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے اور بڑی خوش آئند بات ہے یہ۔ This weekend we've seen the great get together across the whole weekend inspired by Joe Cox, who was murdered 3 years ago and whose birthday was this weekend. So when we remember our colleague, Member of Parliament, who was killed by the far right in England, we know that these are the kind of ways in which our community can come together. That's why I'm here, that's why I'm supporting this event tonight. دیکھیں یہ آج آپ نے دیکھا ہی ہے کہ جہاں ہمیں مختلف ممالک کے لوگ خواتین آئی ہیں، نہ صرف خواتین آئی ہیں بلکہ مرد حضرات نے پارٹیسپیٹ کیا ہے اور یہ ہم سب کو اکٹھا کرتی ہے۔ یہ ملٹی کلچرل ایونٹس جو ہیں یہ ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر دیتے ہیں، چاہے ہمارا مذہب کیا ہے، ہماری ذات کیا ہے، نسل کیا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ It's yes, so you can see many cultural different people. So yes, for me it's new thing and it's a good thing. It was my first experience as well, and I like different people, diversity, countries, dancing, and it was well entertained, well organized. Yes, I like it. As Moroccan as well, so I like it. Yeah, it was really interesting to share such events together. آخر میں تقریب شریک خواتین کو سماجی خدمات اور فنون لطیفہ سمیت دیگر شعبہ زندگی میں خدمات انجام دینے پر یادگاری شیلڈز اور انعامات دیے گئے۔ ساؤتھ ہال میں ہونے والے اس ملٹی کلچرل ایونٹ کا مقصد تمام ممالک کی خواتین کو ایک چھت تلے جمع کر کے ان کی کلچر اور تہذیب کے بارے میں دنیا بھر کو آگاہ کرنا ہے۔ ساتھی رپورٹر وسیم کاظمی کے ساتھ غلام حسین 92 نیوز لندن۔
लंदन में मरी गलियात वेलफेयर ट्रस्ट के जेर इंतजाम ईद मिलन पार्टी का एहतमाम हुआ, जिसमें मरी और गिरदोनवाज से ताल्लुक़ रखने वाले बरतानिया में मुक़ीम अब्बासी बरादरी के अफराद शरीक हुए। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ के गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। लंदन के इलाके क्रीन फोर्ट के कम्युनिटी कॉलेज में मरी गुलियात वेलफेयर ट्रस्ट यूके के जेर एहतमाम एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें चेयरमैन जाहिद अब्बासी, जहीर अब्बासी, जावेद अब्बासी, नवीद अब्बासी समेत मरी से ताल्लुक रखने वाले अफराद शरीक हुए। शुरका का कहना था कि अब्बासी बरादरी की 4 नस्लें बरतानिया में परवान पा चुकी हैं और वो आज भी आपस में प्यार, मोहब्बत और इत्तेहादो इत्तेफाक के साथ अपनी रवायात और सकाफत को जिंदा रखे हुए हैं। इस तरह के इवेंट से एक तो ईद के त्यौहार के साथ हमारा एक ताल्लुक़ कायम रहता है और उसके साथ साथ ये होता है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है, बच्चे आप देखें यहाँ हमारे बच्चे हैं, नौजवान छोटे बच्चे जो हैं, टीनेजर्स हैं, वो पाकिस्तानी ड्रेस में भी हैं, ईद की खुशियाँ मना रहे हैं और उनको भी एक पता चलता है कि ईद का इवेंट क्या है और ईद का हमारे मज़हब में, हमारी सकाफ़त में, हमारे कल्चर में, हमारी सोसाइटी में उसकी क्या अहमियत है। ये बहुत अच्छी गैदरिंग है, ऐसी सोशल इवेंट्स होने चाहिए अपनी कम्युनिटी में और इससे ये होता है कि प्यार मोहब्बत बढ़ता है और आप इसमें इंसान इन टच रहता है, जो इस कंट्री पे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है लेटर ऑन। सो इट्स अ गुड इवेंट, आई थिंक इट्स अ गुड थिंग टू डू इट। याद की तरफ से ये सालाना ईद मिलन पार्टी हर साल होती है। हर साल ये हमारे दोस्त अहबाब यहाँ पे पूरे यूके से इकट्ठे होते हैं, रोदरम, लीड्स, ब्रेडफोर्ड से ले के साउथहैम्पटन, कार्डिफ तक सब लोग यहाँ जमा होते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते हैं, एक दूसरे के अच्छाइयाँ में एक दूसरे की बातचीत में शरीक होते हैं और इससे हमारी आने वाली नस्ल उनको पता चलता है कि ये हमारा एक फैमिली सिस्टम है, हमारा एक कल्चर है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा एनुअल प्रोग्राम जो होता है बड़ा अच्छे तरीके से आज भी हुआ है और काफ़ी दूर से मरी और गलियात से ताल्लुक़ रखने वाले अहबाब ने शिरकत की है और ये हमारा यहाँ के अलावा पाकिस्तान से भी इंट्रैक्शन है कुछ मामलात में कि भी हम अपने इलाके को फ़रोग़ दें, वहाँ की में सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए और वहाँ के लोगों के मसाइल के हल के लिए हमारी कोशिश होती है। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो कल्चर है, ख़ासकर जो पहाड़ी कल्चर है, उसके लिए हम अपनी ज़ुबान कहते हैं कि कंटिन्यूएशन के लिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी है बच्चों को सिखाना, आपस में मिलना जुलना और अब हमारे जो अपने बहन भाई हैं उनको अभी चंद लोगों को मजबूरियाँ की दूर दूर रहते हैं, काम की वजह से उनको मसले हैं तो गैदरिंग ऐसी मुश्किल हो जाती है, तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इस नाल असाई अपने लोगों नाल मिलने ना मौका लभना और उसके बाद साढ़े बच्चे जेड़े इतने पैदा होए उन्हें असां बड़े जेड़े अस बुजुर्ग है, असां नौजवान है, उन्होंने ज़बान सुनी तो उन्हें पता चलना कि साड़ी ज़बान का। आज कुछ ज़्यादा नहीं कहना, लेकिन इतना कहना है कि जो लोग जो फैमिलीज़ हमारी आई हैं उनका शुक्रिया और ये हमारी 5वीं टाइम था बेसिकली मरी गलियात वेलफेयर ट्रस्ट का जो माशाल्लाह कामयाब हो गया। ईद मिलन पार्टी में शरीक खवातीन का कहना था कि मजहबी त्यौहार इकट्ठे होकर मनाने से न सिर्फ प्यार और मोहब्बत बढ़ता है बल्कि बच्चों में मशरकी रवायात भी परवान चढ़ती हैं। इस पार्टी का, इस फंक्शन का ये मकसद है कि हम जो हमारी मरी की जो कम्युनिटी है वो हम सारे इकट्ठे होते हैं और हम अपने बच्चों को ये बताना चाहते हैं अपने कल्चर का, अपने रूट्स का, कि ये हमारा रूट्स है, ये हमारे जैसे हमारी तहजीब होती है और हमारी ऐसी चीज़ें जैसे हम इकट्ठे होते हैं तो हमारे बच्चों को ज़्यादा मकसद हमारे बच्चों के लिए है। इन सब चीज़ों का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग इकट्ठे होते हैं या कुछ, लेकिन हम लोग पीछे से एक इलाके से मरी से हैं, हमारे बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं, यू नो वी हैव दिस फैमिली टाइज। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द फैमिली टाइज बट वी ब्रिंगिंग ऑफ वेस्टर्न कल्चर, मिक्सिंग इट विद यू नो रूट फ्रॉम बैक होम, व्हाट वी आर लाइक एंड इट्स द किड्स रियली एंजॉय इट, द लेडीज गेट टुगेदर, दे एंजॉय। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया, हर साल हम लोग यहाँ पे आते हैं और बच्चों को मतलब इट्स अ नाइस वे टू गेट टू नो ईच अदर, क्योंकि मरी की कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे लेकिन सब लोग मतलब बहुत डिफरेंट एरियाज़ में हैं, तो इट्स अ नाइस थिंग कि सब यहाँ आके इकट्ठे होते हैं। अब्बासी बरादरी पाकिस्तान और बरतानिया में कारोबारी और समाजी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए मरी गुलियात वेलफेयर ट्रस्ट को मजीद फाल बनाया जाएगा ताकि मुस्तहिक अफराद की मदद की जा सके। तकरीब में मेहमानों के लिए पुरतकल्लुफ खानों का एहतमाम भी किया गया। मैनचेस्टर सिटी काउंसिल की जानिब से सालाना परेड का एहतमाम हुआ, जिसमें 50 से ज़ायद ममालिक के 1500 से ज़ायद फनकारों ने शिरकत की और अपनी सकाफत का शानदार मुजाहरा किया। रंगारंग परेड में पाकिस्तानी ग्रुप ने भी खूब रंग जमाया। इसी पर देखिए आसिम एहतजाज की रिपोर्ट।
ये मंजर है मैनचेस्टर की रंगारंग सालाना परेड का, जिसका एहतमाम हर साल की तरह इस बार भी मैनचेस्टर सिटी काउंसिल ने किया है। परेड में 50 ममालिक के 1500 से जायद फनकारों ने हिस्सा लिया और अपनी परफॉर्मेंस से हाज़रीन के दिल मोह लिए। मुख्तलिफ सकाफती मलबूसात के साथ बैंड बाजे की धुनों ने मैनचेस्टर की सड़कों पर शायकीन को मशहूर किए रखा। परेड का शुरुआत नित ने अनोखे मलबूसात ज़ेब तन करके शायकीन की तवज्जो का मरकज बने रहे। कहीं कठपुतली तमाशा तो कहीं रवायती चीनी रक्स शहरी एशियाई ममालिक के सकाफती रंगों से खूब महसूस होते रहे। इस मौके पर पाकिस्तानी कम्युनिटी का सकाफती ग्रुप भी शहरियों की तवज्जो का मरकज बना रहा। पाकिस्तानी गीतों ने शहरियों को झूमने पर मजबूर कर दिया। रवायती पाकिस्तानी गीतों पर रक्स करते हुए पाकिस्तानी सकाफती ग्रुप ने अपनी परफॉर्मेंस से सबके दिल मोह लिए। गुलूकार इब्राहिम हक के भंगड़ा गीतों पर क्या बच्चे और क्या खवातीन सब बेसाख्ता रक्स करते रहे। परेड में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, चीन और अफ्रीका समेत कई ममालिक के फनकारों और अवाम ने शिरकत की और खूब दाद पाई। डे परेड मैनचेस्टर के मशहूर प्रिंसेस रोड से शुरू होकर पूरे शहर का चक्कर लगाकर मरकजी चर्च मैनचेस्टर कैथेड्रल पर इख्तिताम पजीर हुई। आसिम एतजाज, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। बर्मिंघम में नेशनल भंगड़ा फेस्टिवल का इनेकाद हुआ, जिसमें पाकिस्तानी और भारतीय गुलकारों ने अपनी आवाज़ का जादू जगाकर हाजरीन को झूमने पर मजबूर किया। इसी का अहवाल बता रहे हैं बर्मिंघम से आबिद काज़मी। बर्मिंघम के मुकामी रेस्टोरेंट में एशियाई निजाद नौजवान बॉबी बोला की जानिब से नेशनल भंगड़ा फेस्टिवल का मेला सजाया गया, जिसमें पाकिस्तानी, भारतीय और दीगर कम्युनिटी से ख्वातीन और हज़रात शरीक हुए। इस इवेंट का मकसद एशियाई कल्चर और ज़ुबानों को फ़रोग़ देना था। इस मौके पर गुलकारों ने खूबसूरत आवाज़ों में पंजाबी गाने पेश किए, जिस पर शुरका झूम उठे। ब्रिटिश पाकिस्तानी 13 साला गुलकार खतीजा, भारतीय गुलकार शेन कोबरा और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ऐसे प्रोग्रामों में एक दूसरे से मिलने के साथ साथ नए टैलेंट को मुतारिफ करवाने और अपने जौहर दिखाने का मौका भी मिलता है। I have received the award of appreciation by the National Bhangra Award, where I have performed, and this is my first time coming here, and it's absolutely wonderful, and I would like to sing a song from her. जतो हली जेलन मेरा ना, जतो हली जेलन मेरा ना, मैं थामे जानिया वे, मैं थामे जानिया। हर जदों हली जेलन मेरा ना। साडा नवां गीत जो कि तुसीं बहुत प्यार दिता आ, गीत दे बोल हैगे ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ 4 ਹਜੇ ਹੋਈ ਨਾ ਤਿਆਰ, ਸੰਗ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨੀ ਮੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਵਾਜਾ ਮਾਰ। ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ 4 ਹਜੇ ਹੋਈ ਨਾ ਤਿਆਰ, ਸੰਗ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨੀ ਮੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਵਾਜਾ ਮਾਰ। ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਬੱਲੀਏ, ਵੇਈ ਕਿੰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਬੱਲੀਏ। पार्टी नु चलिए नी पार्टी नु चलिए। जे सुरखी ना लाई मथे बिंदी ना टकाई, सुरखी ना लाई मथे बिंदी ना टकाई। आवाजा मार मार के दुहाई तू सिपाही, आवाजा मार मार के दुहाई तू सिपाही। है जी होया ना त्यारियां मेरियां, है जी होया ना त्यारियां मेरियां। मैं भी तेनू जानदी नी, मैं भी तेनू जानदी। नेशनल भंगड़ा फेस्टिवल में इंग्लिश नौजवान भी पंजाबी गानों पर भंगड़ा डालते नजर आए। We are a ladies dance group called Haripa Dance Group, and Haripa stands for vivacious, vibrant, dynamic,
and all our choreography represents that. We are here tonight on this amazing platform to promote cultural awareness to the wider community. Having a brilliant time. Good to see jehdi sari community ikkatthi hui hai. Absolutely fantastic, really good, having a great time. We're here at the Bhangra Festival having a great time. Here at the National Bhangra Festival in Birmingham today. It's had a brilliant performance, lots of good performances, and hopefully mine was as well. Zindagi hai tere naal, tu mera hai pyar, aa jaave mahi mainu tera बरतानिया में एशियन कम्युनिटी अपनी सकाफत के फ़रोग के लिए हमेशा ऐसे प्रोग्राम्स का इनेकाद कराती रही है जिनके ज़रिए बासलाहियत अफराद की हौसला अफजाई भी की जाती है। रिपोर्टिंग टीम के साथ आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। वज़ीर ख़ारिजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने ब्रसल्स में नेटो हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने सेक्रेटरी जनरल नेटो स्टॉल्टनबर्ग से भी मुलाकात की, जिसमें दो तरफा ताउन, अफगान अमन अमल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी जैसे ही नेटो हेडक्वार्टर्स पहुंचे, सेक्रेटरी जनरल नेटो स्टॉल्टनबर्ग और दीगर हुकाम ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर नेटो सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात में शाह महमूद कुरैशी ने अफगानिस्तान की सूरत हाल, बाहमी ताउन के फ़रोग़ समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारिजा का इस मौके पर कहना था कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में सह रुकनी इत्तेहाद एसाफ के तहत नेटो और अमरीकी फोर्सेज की हर मुमकिन मदद की है। तमाम फरीक़ैन अफगानिस्तान के मसले को अफगान क़यादत से मुज़ाकरात के जरिए हल करने के हामी हैं। नेटो ने भी मुश्किल हालात में पाकिस्तान का साथ निभाया है। नेटो सेक्रेटरी जनरल का कहना था कि अफगानिस्तान में क़याम अमन और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान का किरदार काबिल तहसीन है। दुनिया भर की तरह बरतानिया में भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 66वीं सालगिरह अक़ीदत और एहतराम से मनाई गई। ईस्ट लंदन के एक मकामी हॉल में पुरवक़ार तकरीब हुई, जिसमें पीपल्स पार्टी बरतानिया के ओहदेदारान समेत कसीर तादाद में जाले शरीक हुए। इसी पर देखेंगे सलीम साबरी की रिपोर्ट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया की जानिब से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 66वीं सालगिरह की मुनासबत से ईस्ट लंदन के मुकामी हॉल में तकरीब हुई, जिसमें लेबर विंग और विमेन विंग के ओहदेदारों समेत कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया के सदर मोहसिन बारी ने कहा कि जमहूरियत के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी। मौजूदा हुकूमत अपनी पॉलिसियों में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। नए पाकिस्तान का नारा नाकाम साबित हुआ। भुट्टो खानदान की ग्रां कदर खिदमात हैं, ग्रां कदर कुर्बानियाँ हैं इस पार्टी के लिए और इस मुल्क के लिए। लेकिन अब जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में बन चुकी है, ये मौजूदा हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। इनके अंदर जो विजन नाम की चीज़ थी वो खारिज हो चुकी है। इनके पास विजन है नहीं। मुल्क दिन ब दिन जो है वो पीछे जा रहा है। दीगर मुकर्रीन ने अपने खिताब में कहा कि जिस तरह हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई है और आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर को बेबुनियाद मुकदमात में गिरफ्तार किया गया है, वो इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। She's such a strong, inspirational lady, you know, and that comes from obviously the family, you know. It's mashallah, they've given so much, they sacrificed so much. हम किस चीज़ के लिए हम रो रहे हैं, किस चीज़ के लिए हम पाकिस्तान के लिए रो रहे हैं, और कोई बात नहीं है, पाकिस्तानियों के लिए और जस्टिस के लिए, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, तमाम दुनिया में जस्टिस के लिए हमारा ये मोटो है कि हम चाहते हैं कि बराबर इक्वालिटी हो और हर चीज़ में इक्वालिटी हो। दुनिया भर की तरह जिस तरह पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बर्थडे मनाई गई, उसी तरह बरतानिया में भी इसका इनेकाद किया गया। और आज हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि शहीद बीवी का विजन, शहीद बीवी का फ़लसफ़ा, जियाले जो हैं वो बिलावल भुट्टो का हाथ मजबूत करके उस विजन और फ़लसफ़े को पूरा करेंगे। बीबी शहीद हमारे लिए एक लेजेंड थी और ख़वातीन को जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसको पाकिस्तान में लाने वाली वो हमारी बीबी शहीद थी। बीबी की 66 सालगिरह है। तमाम पाकिस्तान के जाले वर्कर इसमें शरीक हुए और क्योंकि बीबी शहीद हमारी जो है ना लीडर, पाकिस्तान की लीडर, पूरे अक़वाम आलम की जो लीडर थी, उनका ये दिन है और हम तमाम जालिस को बड़ी जोश और जज्बे से और खुशी से और एक वलवले के साथ इसको मनाते हैं। बेनज़ीर ने इतना काम किया है, आसिफ अली ज़रदारी ने इतना काम किया है,
بلاول بھٹو نے اتنا کام کیا, آپ کو پتہ بھٹو صاحب نے کیا, جو کچھ انہوں نے قربانیاں دی ہیں, اور کس لیے قربانیاں دی ہیں, کس لیے آصف زرداری ہے اندر, کس لیے آصف زرداری نے اپنا ٹائم اتنا دیا, بلاول نے اتنا ٹائم دیا, آصفہ اور ان کی پوری فیملی کس لیے وہ ہیں, ان کے پاس ہر چیز ہے, مگر جو چیز ان کے لیے, جس چیز کے لیے ہم لڑ رہے ہیں وہ جمہوریت کے لیے ہے. بی بی شہید کے چاہنے والے, بھٹوازم کے چاہنے والے دنیا بھر میں ہیں, اور بی بی شہید کی شہادت کا پاکستان مقروض رہے گا. آصف علی زرداری کی جو قید و بند کی صحبتیں ہیں اس کا پاکستان مقروض رہے گا. ادی فریال صاحبہ کو گرفتار کیا جا رہا ہے, میڈیا پہ قدغن لگائی جا رہی ہے. And this is something, being a British born person, it's all about, we have to give back to humanity, and Pakistan is our identity. That's where my parents were born, and we love Pakistan and we miss Bibi a lot. تقریب کے آخر میں محترمہ بینظیر بھٹو کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا. پیپلز پارٹی یو اے ای کے زیر اہتمام بینظیر بھٹو شہید کی 66ویں سالگرہ انتہائی جوش و خروش سے منائی گئی. سالگرہ کی تقریب شارجہ کے مقامی ہوٹل میں منعقد ہوئی, جس میں پیپلز پارٹی رہنماؤں سمیت جالوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور بینظیر بھٹو کو خراج تحسین پیش کیا. تقریب کا مزید احوال جانے کے سید مدثر خوشنود کی رپورٹ میں. بینظیر بھٹو شہید کی 66ویں سالگرہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے. اس سلسلے میں پیپلز پارٹی یو اے ای نے شارجہ میں ایک تقریب کا انعقاد کیا, جس میں جالوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی. پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے بی بی شہید کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی یو اے ای چیپٹر کے کارکنان اپنے چیئرمین بلاول بھٹو کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. بینظیر بھٹو کی 66ویں سالگرہ تھی اور دیکھیں کہ کس طرح بھرپور طریقے سے یہاں پہ بنائی گئی. پورے امارات سے یہاں پہ کارکنوں نے شرکت کی. میں کارکنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس موقع پہ ہم رعایت کرتے ہیں کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا مشن جاری رہے گا, اور اپنے کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب اوورسیز پاکستان پیپلز پارٹی چران کی طرح کھڑی ہے, اور جب انشاءاللہ ان کا حکم ہوگا تو ہم انشاءاللہ بھرپور ادا کریں گے. اس موقع پر پیپلز پارٹی یو اے ای کے صدر سردار جاوید یعقوب کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی یو اے ای اپنے قائد کی کال کا انتظار کر رہے ہیں. جب وہ حکومت کے خلاف احتجاج کا اعلان کریں گے, متحدہ عرب امارات سے بھی جالے سڑکوں پر ہوں گے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود, متحدہ عرب امارات. اٹلی کے شہر بریشیا میں اسلامک سوسائٹی آف اٹلی کی جانب سے پاکستان کمیونٹی کے لیے عید ملن پارٹی کا انعقاد ہوا. بچوں کے درمیان قرات اور نعت اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تقاریر کے مقابلے بھی ہوئے. عید ملن پارٹی میں امیر جماعت اسلامی صوبہ پنجاب شمالی ڈاکٹر طارق سلیم خصوصی طور پر شریک ہوئے. رپورٹ دیکھیے. اسلامک سوسائٹی آف اٹلی کی جانب سے بریشیا میں پاکستانی کمیونٹی کے لیے عید ملن پارٹی کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر بچوں کے درمیان قرات، نعت اور تقریری مقابلے بھی ہوئے. تقریب کے مہمان خصوصی پاکستان سے یورپ کے دورے پر آئے ہوئے امیر جماعت اسلامی پنجاب شمالی ڈاکٹر طارق سلیم اور سابق صدر پاکستان فیڈریشن اٹلی چودھری امجد حسین رولیا تھے. صدر اسلامک سوسائٹی آف اٹلی چودھری طاہر محمود نے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ ایونٹ کے انعقاد کا مقصد کمیونٹی کو ایک دوسرے کے قریب لانا اور آنے والی نسلوں کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجاگر کرنا ہے. تقریب کے مہمان خصوصی ڈاکٹر طارق سلیم نے اپنے خطاب میں کہا کہ انہیں یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ یورپ میں بھی پاکستانی کمیونٹی اپنے بچوں کو دین سے منسلک کرنے کے لیے نہ صرف فکر مند ہے بلکہ متحرک بھی ہے. تقریب کے اختتام پر مقابلے جیتنے والے بچوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے. مسلم لیگ نون یو اے ای کی جانب سے شارجہ کے مقامی ہوٹل میں عید ملن پارٹی کا انعقاد ہوا، جس میں متحدہ عرب امارات سے نون لیگ کے عہدیداران اور کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی. عید ملن پارٹی میں مسلم لیگ نون دبئی نے نواز شریف کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا. پرتکلف تقریب کا احوال جانیں گے سید مدثر خوشنود کی رپورٹ میں. عید ملن پارٹی میں نون لیگ یو اے ای کے سینئر نائب صدر زہیر احمد سملالوی نے خطاب کرتے ہوئے تحریک انصاف کی موجودہ حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا اور نواز شریف کو پابند سلاسل کرنے پر شدید تشویش کا اظہار کیا. میاں صاحب سے بہت زیادہ انہوں نے ڈیل کرنے کی کوشش کی، ابوظہبی میں بھی، لندن میں بھی، جیل میں بھی، ہر جگہ، اور انہوں نے کہا کہ آپ چلے جائیں، لندن چلے جائیں، جہاں جانا چاہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، آپ ایک دفعہ معافی نامہ لکھ دیں اور آپ کے سارے مقدمات ختم کر دیں گے. لیکن میاں صاحب نے خالی اس پاکستان کے لیے اور اس عوام کے لیے کوئی ڈیل مناسب نہیں سمجھی، حالانکہ بہت ساری بیماریاں ہیں ان کے ساتھ، جیسے دل کا مسئلہ، بلڈ پریشر کا مسئلہ، اور اس عمر میں وہ جیل کی آواز خالی پاکستان
की अवाम और पाकिस्तान के लिए खा रहे हैं। ईद मिलन पार्टी में मुस्लिम लीग नून UAE के जनरल सेक्रेटरी गुलाम मुस्तफा मुगल, चौधरी खालिद बशीर, शेख आरिफ, मलक शहजाद, चौधरी जफर और डॉक्टर महबूब समेत दीगर अहम शख्सियात शरीक हुई। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूद, दुबई। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।